mwana ujoja yajifanye shefu ya rore mzazahe na mbabahe sheitoa yajifanye ukabala yende shefu habalaye hamakajazalo shabala hamaende yaza mbabahe na mzazahe. Subhanallah alazim. Iyo nde numero 3. Engizo ukazitse numero 3 ili njo utimize numero kati erinjo harimwa ya nukta ya saya esheleze minute eino ngiyo tena ariwafike na ukangizo ukazitse ani muzisone ariwafike na ukangizo ukazitse wanaziwa na wenjo malahoni wakonsioneze telefoni neze messengeri neze imo neze jao neze seri owadadza hao ndo alopani wapi hao abantu ngwao kwa WhatsApp musoni wavavo kwa vat mengoni mu usikitifu mengoni mu danger vanunga wekawo kansata ko salo mdadzangu pi besho hatsoru muhamdilo ende yarenge kopwala maji ya jeu haraya vaninde problem vanunga wekawo besho hatsoru mwendarenge kopwala maji ya jeu haratena vanata mdzadzaha wa yapi hao besho hatsondoka wo amene mwale lola renge majuni ke baba monzo ntari mumtuzi uridi wamba oh mama je suis occupé là bala tsoro mwenda rengele kopola maji bala mdadzahe nda upiho tsena bala haru mwenda renge shingo amenele tjilo sali le selila ngurudi hambi mdadza ukamwa mama je regarde ça ici c'est le point muhimu ça bala ngwanga lo seri arila ndepuwe muhimu yangalia oh maman je vais rater maman je vais rater ici ça c'est le point très important maman je vais rater maman je vais rater mzaza hoya urume wambe je vais rater. Et tu sais c'est quoi les anges? Il veut dire quoi? Tu sais? Et comme mzaza ho urongoza kusubutamba kutugenda haurumu kajahambia ufanye madhambi sha haurumu enda warenge runereja haurumu harango juze malaika wakuhambia mtsuhambia ra mtsuhambia ujo usiwa baika tsuhambia kuna usiwa ikamzaza kwa urumu hambe ndani pishemba mkataila hudomwambia kabano tsilemewa mzaza edani ngemba jila unere vano tijinga mwangaloja endani lekeze zemba majila unere vano ngamina makopine aenda vano ngamina wanzani ndawa kopine ranse makopini wa pia akbar mzaza ho na mbaba ho hambia undo alekeze mbahi ndudaba na kopine udaba nokwangalio seri ngojwe izo ukuhombelewe ni malaika ngojwe kazembi nguzo mfukari zo tremble bofu saboka les sept ciel nja wambie ukandeze dende mbingu ya handa ikamzaza ho ya uzaya au mbaba ho ya uzaya yewola mzaze tuza mrusha ngulelo mronge hamande ya zamru atawoba heze baraka za hezo wana atawozo wana danger memu mtu mama be kauza ya wewe be arendeha mauri mamao danger attention ikanga wenda mwananya mzadzao mwananya wa mamao ndi uhulelo si mama huswafi be mwananya wa mamao au tati wao au tiji tatini wao au tiji titini wao au tiji umuhimu reka mwananya mamao reka tati wao reka titini wao reka titani wao haina uhulelo basi wola bumze kaha hurumu mzaza ko yauza mbaba ko yauza au mwananya mzadzao uhulelo ya renge remplace ya uhulelo au kayukiri zokira ukazikira ngamjo unambiangizo kazitsi ngabwana abo kongwa lelo hawo shatsi mzadze ya mzai yujo hambiye mwananya ukana renge mwana ukena ye umlele umwangali mzadze ya za mwana yujua wa yero kwa hijibiwa hambiyo wananya ukana angalie mwana dole la ye mwana bawe winga wena experience utoshinda umgide utoshinda umwangalie ngabo hata warenga wanaziwe na watitira ili hohamwa wawalele hata wa huongo watu baba wawalele hata ngwao wandumadu hazi pia wenji walo duniani bana wenji watulelwa no wazaza hao wenji watulelwa no wababa hao basi ye mbaba yatuhuza yabahe uhulelo ya hurongoza hamastei ya huruma tsindongoza madhambi ikahumrongoza naye humreponde naye bahari yetsinde ya huzaya
hurongoze mzazi ula na ibahari yetsinde ya huzaya na ye kaja huzaya shaha kubali haurenge harende ukawe mwana. Ishia ni kwambie ya tori mtu mama akubali uka emamaho beka huzaya be ahurenge akubali afanya uka uwe mwanangu beka huzayeye hajua kauzalwa ni mwananya hajua kauzalwa ni fulani be hahurenga ufanya mwana haurende mwana aurende mwana ufanya mwana nguhulelo hamande mwana haheyazaya na yetside ya uzaya harenge roho hahe haifanya ukaye mzadzao haujirumilia zemvuza hae harumio wakati wa hae ngufanizo mzadzao ya joka hafanya asifanya ntunguvu kuma maho ya bidi afanye beyeye arenge haresiste na dulori na tabu za hao basiye mzadzao basiye mbaba uo ya jaya lola mzadzao mbaba uo mtu baba uo alola mzadzao ya hurenga yafanya ukawe mwana ya huste hiyo ya husaidiao ya hulelao basi mruhamaduo ikahumrongozanai hahurumuho nifanyile mbacha ila bahari yetsinde ya huzaya zemvuza hahe ya hufanyilia zila zemvuze nguvu za hahe ya hufanyilia yafanya uhunde benrule na yetsimbabaho ya uzaya yafanya uhunde mbahindrule yafanya uhunde nguvaye yafanya utsiparwani aibu yafanya hoda honi uhija uhunde zenongozire ndeje yafanya na yetsinde ya uzaya shahaja halola mzadzaho au halolo au ngehoda honi mnu basi mruwo bumkana baraka ikahumrongozanayi hawambia umfanyile nrongo ya mzadze na mwana haumbaba na mwana umpishie umlekezize hurumia ujewiri tahtazu samawati zembinguzo mfukarezo utramble zembinguzo mfukarezo utramble ngojuzo utramble je tahtazu samawati hadha alladhi wajada umman hadha alladhi wajada aban hadha alladhi wajada umman هذا الذي وجد أما هذا الذي وجد أما وأبا يربونه كأبيه وأمه أيعقل أن يقول مثل هذا أيعقل أن يقول مثل هذا yewo yindovi eya hunrambaba yatsumzaya yamkubali ukaye hafanya ukaye wahahe yewo yindove ya hunramdzadze yatsumzaya yarenga yafanya ukaye mwana hahe na yetsinde ya mzaya ewo yindovi ewanzo ya mrongoze na ya mtrete nai zembinguzo utramble man hadha من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا إن السماوات تهتز إن السماوات تهتز زست سيلينغا زترامبلeo fundi mrimwaye nukto ya raru yane utimizi rejonjo harimwaila nongoba za minutingizo karibu no hisa ismahuli na mnisami hiranzi eke matozia nishindi mjoni sami hiranzi mjoni sami au kawanru waungo uhoma lahoni mbaba ya lola dahoni ngutsone hanajis mbaba ya lola dahoni ya hajapariso wanawala ya renga ya kaza worohojuka wanua hangu ya lelao ya fanyo hazi wale mbahindo ya watrete undo ya wafanyandro ya hishimu mndu mshimzadze baso wanangu atsungo humona hama ila najis owanangu atsungo humona hama la purunku owanangu mrongoza wa hama atakairi mrurongozo mbwa
wana wasimlaguza wasilagwa na waye maurimboa. Mtu aja alola mzadzae, mtu aja alola mamae, mtu aja alola mwananya mzadzae, mtu aja alola mwananya mzadzae dagoni vale asifanya hazi, asifanya ili wapareshitu wale, asifanya hazi. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Asifa na ufura na uheya, asifa na ufura tu, asienda mahazi watoto ili waparise bewa na wale wasimwangalie ukaunutinde ya rizaya unsi babatu wasimlagudza nayi wasimtrete nayi ikawarongoza ngwamrepondeo hamamna mwana mtiti ikambe wewe yuti njema memu hatso warongoza ukamtsidio jahoda honi 23h ila problem bala tuambie mtsidio ja 23h na mdoja no toi c'est qui toi la ilaha illallah muhammadur rasulullah subhanallah la hawla wala quwwata. C'est qui toi fundi shangabo watretewa wanaona hii yose autre chose yo darasa indwaji mratsaja hamelange izonga mziju mratsaja hamelange yose autre leçon bofuvwa wa baba wankabu wasilola be kwa tsawabu wa matso wa wono wana yose autre chose yo leçon indwaji ya hawarjo watolea bingaramba weza ho wana wangali wao watutsa warekonese ukawi mri ajalola mzaza hangu watwanza warekonese ukawi mru yalolwa ni mbaba hangu, yani mbaba yajalola mzaza hangu hawi mzaza yalolwa ni mbaba hangu watu rekonese memu hatabishwa mbaba ajahalola mzaza haye mbaba ulangu angaliyo na uridaje katwanza rekonese ukawi mri yalola mzaza hangu awoyi mwanamshe yalolwa ni mbaba hangu ngwatrete unayi lazima zambwa ujo parisoka mungu ngutreti ye mndu mshe yalolwa ni mbaba hayi nayi vala mbaba mndu halole mwanamshe wala mraja ngu mtrete nayi mzaze wala tuwaseki vale mzaza tulabaka bomo izo kazirendo tuwasepa mamer be halolwa ni mbaba haho bo mwana alolwa ni mbaba haho bo mwana mbaba haho hamlola hakubaluka we mwana nokaja uzaya. Respect, parle bien, traite-le bien. Karavi bahalolwa ni mbaba haho hakubala renge mbaba haho hamlola. Respect, mrenge ja mzaza haho, mrespekte ja mzaza haho. Utukufu mjuni samihi wona wahina nerve hambabi au kaistu ya soyunga mjokanga wandu wenji watabi hao malahoni ikamru amanda mika tsuzamba ikamru amanda mika jazamba iya bonge ijoka uzambando lazima rizilague iliri wapartajeye wandu waishie wadojuwaze consequence wajuweze hatwar hauka wandu waungu wao sevre usepavre kati musanga mjabofu wao Mwenyezi Mungu alekezo wana ritsombele duwambi mwana mtuka domombele duwambi ike mwana ngemuyi mruto domombele ya duwa njema. Mwenyezi Mungu na walekezi narambe amen. Mwenyezi Mungu na lekezo wana ili njo ambaye numero kati ili na bezila za hedu warjo uzia esheleze minuti batamba kartonza wasule 2 heures de temps. Mwenyezi Mungu na lekezo wana amen. Mwenyezi Mungu na niko wana fahamu njema. Mwenyezi Mungu nani kwa wana akili njema. Mwenyezi Mungu na wanike mastehi ya huwa wazaya no wawalela utse na beshwa kwa jawazaya. Mwenyezi Mungu awave mastehi. Mwenyezi Mungu awave adabu. Mwenyezi Mungu awave makaulu sabiti mema. Mwenyezi Mungu awave maisha mema. Mwenyezi Mungu awave respect. Mwenyezi Mungu awave adabu na mastehi na respect ya ulaguza na watu. Mwenyezi Mungu awanike maisha. Mwenyezi Mungu awanike fahamu jema. Mwenyezi Mungu awanike akili. Mwenyezi Mungu awanike zahir. Mwenyezi Mungu awanike unono.
Mwenyezi Mungu awanike bahati njema, Mwenyezi Mungu awanike za kheri, Mwenyezi Mungu yawanike bahati njema ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu wasulihishe wana warende wana wa kheri, wana hatuonsi pia wandu wadunga we darasa ino lekezo wana wake wana wa adabu wake wana wa mastehi wana hatuonsi pia wandu wadunga we darasa ino warende wana wa adabu wana wa mastehi wana wa ilmu wana wa fahamu jema wanike aqli njema. Allahumma zid lahum ilman warzuq lahum fahman, 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 اللهم ارزق لهم الأدب ونك أدب جيما وانا يا رب وارزق لهم الأدب وجنبهم رفقاء السوء وحفاظنا وانزاني واي وفيلهم بالنا وانزاني واي وفيلهم بالنا مامي واي les faux amis et les mauvais amis wavelehe mbali na wanzani wai, watowe mafikira watale wanzani wai, watale grupu mbi. Allahumma jannibhum rufaqa as-su, wahifadhina grupu mbi, wahifadhina na move ya grupu mbi na fikira mbovu, watowe harimwezitwa zao. Allahumma jannibhum rufaqa as-su, Allahumma jannibhum rufaqa as-su, Allahumma jannibhum rufaqa as-su, Allahumma ij'alhum من أهل الخير والصلاح وارزق لهم العلم وارزق لهم الفهم وارزق لهم العلم والفهم والحكم والمعرفة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت الله العزيز الغفار. اللهم نسألك لأولادنا وبناتنا، اللهم إنا نسألك لأولادنا وبناتنا وأزواجنا وأهلنا يا ذا الجلال والإكرام، وأن تيسر لهم أمورهم إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. Ngartimizio edua eyane ilirjo hamba ila duwa ranzor jana mwambie na basa na ila hadith al-Qudsi arjana mwambie ni rongo ilirjo uzia yeduwa yani mtume Dauda yakahiwomba au katsamba zone nenti na ujuani shimpie memu zeminute zibaki babititi mjuni sami tito juana sompia tito juana avance na vumbuwa ila duwa ya ujiprotege ranzor mwambie na basa au na mwambie nile hadith al-Qudsi juana wasuli mana yonde po ya mwiso jonja basa rahani jatimizi zila duwa ya mtume Dauda hizenrongo nne basi eyane mtume Dauda hadoomba hamba Allahumma inni as'aluka zawjatan salihah tu'inuni fi umuri dini wa dunyaya wa ukhrai wa a'udhu bika min zawjatin su'a tushibuni qabla al-mashibi. Hadomba Mwenyezi Mungu mtukufu nike mrumshe mwema uro Mungu mtumshe mwema, ça veut dire wa comportement njema, mtumshe uro Mwenyezi Mungu, mtumshe amrao Mwenyezi Mungu, imra'atan salihah, mrumshe uro Mwenyezi Mungu tu'inuni, mrumshe uo atojaani saidie fi umuri dini uharimweza duniani rikentire twalie fikira rire maisha rifikireza dunia ingarjulaje mrumshe wakawo gujoja rikentire hadisi rdo hadisi refikire bane maisha ngarjoje ibanu ngarjolendi ibanu mwenje ritsolivajeje wana kushu gujoja ri hadisi da mina mrumshe wordo hadisi za maisha yansaidie kifikira za kimaisha wa dunia ya fi dini yansaidie za dini ya donta courage ikaono nja swali ni mwanadamu si wanadamu wakati shetani unja mndu si wanadamu wakati mndu ka faible c'est vrai c'est pas vous msokole mkunda mndu mshebo kungu jotie mndu mme courage ukasi wanadamu wakati mndu afanya njema ta décourager mndu shetani anja mndu c'est vrai c'est pas vrai wakati mndu jua bala mndu hakusoma Qur'ani hata mraja harja faible hajaizi akatusoma wakati mndu doto wa sadaka hata mraja anja fikira zile sadaka katutoa nguto plane hizo yokiri c'est vrai c'est pas vrai yaukiri hizo mndu mshebokao mtume Dauda ngabo mndu mshika ngujo saidia mndu yezadini yate mndu courage yezadini yadota mndu courage wa dunia ya neza dunia tena ukaibandria shije ingarjola bahenuje yani tizadini basata za dunia omwenje ingarjoli vaje tsofanya jeje nena mnyani saidia na za dunia wa ukhraya nane za akhira yarda saidia mndu fikra tena za akhira yani nena mna nganzo mndu mshe yafanyika ilio bahe mtume dekeli mrume bahe yasaidie mrumshe courage ya hema yesha ngarjole ndini bano kabatsi mbagari bano kabatsi taxi
yabo ngabona rali kume ngamina 200 ngamina 100 ngamina 20 yawesha hulanga rjo hulaje yemba bijo bakirenge taxi hawinga rjo fanya jer parsemba namna jao yani wajodo hadis remrume yazifanye yemrumshe yazifanye wado saidilana yabo swali kujaswali bala kutudoishila dua bala kutudunga darasa ndi namna hiyo saidilane za kidini neza kidunia za kimaisha neza akhira ukaashe balarifanya jao balarihulu jao inartoe sadaka akhirate na ritendeza hiyo balarihulu congelator juzi utsidiwaze balarumia turasa ero he dunia ya hatu maisha hatu na baleza Mungu karjatoa hata sadaka umwezi unu karadhi akhirate na rifanye mrujodosheleza yemrumshia zambi yemrumshe na rengema pesa rafanya nyumba ashe karadhi babalar juzi da moratoa 1000 euro rahula mabrika yake nyumba haziendao inatowe 200 euro rifanye sadaka babindu za dini ritendeze akhira rititsodurumia heza dini basi hizo kweli yani ibalaye mwana ende haka utembe ya plane inarenge mwana yasome mbabe Qur'ana basa mbabi babala akaujue no alejue bala hajue jana we mwana jana akaujue ga tijigamu jana harenga akaujue mpira leo narimuhensia some alhamdu narimuhensia mwana narimsomese Fatiha ishile akhira yake mwana yede namna bidi mrume na mrumshe mtume Dauda nguombe dua hiyo de namna bidi mrombe dua ukavale mwana jana akauraje ya mpira jana rimnikajo ya mpira jana rimnikajo yakaujue magari yenda umbio enda hulejwe ya usoma Yasini enda hulejwe ya usome bismillah mbulie hiyo enda hulejwe ya ujana la ilaha illa Allah hadi sawa ya ujana jwe ya mwana bajana hakana ndongoza utembea hatsabuha hazino da hona talefi jumla mwana mtitatsabu hajivuri za sebo abasaino na rimtwalize mbarongo ya akhira tena iyo nde namna ya mwana yode namna mrume na mrumshe mtume Dauda nguombo dua ukana nike mrumshe ujokekeli hiyo wake mrume yake kekeli hiyo wadweshelezizana au kainu dunia mndue ujua hadiwaza mtume atojua adale mrumshe adali yode namna wadweshelezizana wa a'udhu bika mtume Dauda ngwangu Mwenyezi Mungu ni protege utsinike mrumshe yashibuni qabla almashib ujonjailia zenyilene zenvi pia nitohe ya mvi hata basi na balake jabidi nikemrumbaye yabo tsundoka ikamrahe ya mvi yabo ngurongozwa nayi lala ukai Qur'ani mtu salama he ya mvi hasabu ndo uhara ya kaureki ya maze aya ngabo wanaziwana watito kuja wa he ya mvi yeshele mtujoshanga ngo utsoparsata mnamwana mtiti wa diza he ya mvi utujoshanga ya ibala no iletse problem ila khair ukaye mruhandani ya heyamvi mtume Ibrahim abo yaona zenvi zila cheveux blanc hashangaya ukade mruhandani dunia ya heyamvi cheveux blanc hauzi Mwenyezi Mungu Rabbi ngamono nyile blatezi bano na ramaza ndevu Mwenyezi Mungu amba innahu waqar uwo utukufu ni kuunika mwanadamu mtume Ibrahim amba Allahumma zidni waqaran Mwenyezi Mungu nenjezize utukufu tena zenvize njeza hizo ngabo mvibo kozo huja ngabo mrumdu hazi ngabo mviziko huja hautukufu ngabo mviziko huja heze fikira bufikiriwe kiyama ngabo mviziko huja ngawe mhara na ndongo horohoni ngabo mvia yoyo huja ndongo zinchi eshele ngojo parsanazi wana watiti ngwahona subhanallah hizo hamba utsinike mrumshe ujoni kreveye mratso handieta ni umana uhe amvi yoti mvimvi kusuduka mvimvi shaka ukusuduka ujoheza mrumvi yani mvisavadiri ndini ujongamiza mrushe hitwa hasibabu de mawondo mtu atsofa ha mawondo yani mtume Dauda ngabo wandu washebokawo yemrumenye tsotimu hanja mabwade hanja kardiaki hanja palpitation hanjia wade yasio hanjia itwa shahuro yasio hanjia mbahuma yasio hanjia haina wade ilande namne mrumshe ya mtreteo yokiti mtume Dauda amba utsinike mrumshe mradoja yake mrumbaye mtu atoka vie berasa katika waja na mabwade na kastoma na kurtoma ai je yongiyo yomkinishika mrume harende mrumshe mawondo hata hamrongoza naye hamtrete naye katina haje kangulo au katsuhula
emru mshewula hasufre emru mshewula hatimu haremwani mabwade ya kardiaki na carpulation na yokir mrume wala hatsotrete mtu mshewule na hata yokir va watu waume atojwa mtrete mtu mshewule na yata memungo wadzima balangwa lalawa katsumtushe katwanza mtushe katwanza mkome yetjije na ujivura katwanza mkome yetjije yeshahula shipi wakatsuhula mrume wala hatsoize mrumshewula hata mrumshewula hatimu ya mabwade harende ya mtukoko harende hatjina mabwade ya kardia kina karturuku na tjino bisla dene mnatsungo tretewa hapigesha hula haja mrumeka jala hapiga haja tjije homu wanja ho shambroni katsuntushe tjije ne hauzisa ya latif yezindas mruhatimu okay nanga bwana washetse na bawoneka liyo ba vwa wana washetse na nekeli wotso tirete mrume hate mrume wa hanjwani kardiaka nda utsosha hurwanja rende jate mrume harende hatimu na balaka jabi latimu harende hairewe na balaka jabi ilande mawondo imrumshe ya mwone sawo yalande mawondo mtumshe ya mwone sawo zikalitezo mbili ngizo na banunga mjuwao bof tibakisha na diminuiti basi ili reste diminuiti kuna kaurineka ila dua ashinja jo subuti de dua mbangori ko ya sekere umrusoma ya protege ne madui walo karibu majirani madui fami kango madui ne kamrungo do hazini njajo subuti lazima nimnikene dua kwa hiyo ndio namba mtuko mnikana basi ila hadith al-qudus amjo ya baba ni manaba katibakisha na 10 minutes ya panga mtimisi sasa ivumba zenrongo 4 zekatisho za mtume Dauda sasa zivumbu abo lazima watu rezijua rudomba dua zenrongo hizo zenrongo mtume Dauda yazaba zinu se clairement ngizo malahoni hatu lazima watu beziombe c'est vrai c'est pas vrai ngamjo konjibu yapo ngizo ukaziti zenrongo mtume Dauda 4 zinu yakauziomba zonse pia ngizo au kaziti ngamjo ni jibwe kazi ndongo nezo ngizo ukaziti ngamjo nabia ngizo ukaziti ana mzoni mwambie ni mnandongo mtiti law kana talaq biyadi nisa lama wasala zawajin fi usbu' je ikavala talaka ikavala mtumama mtumshende utowo talaka kabati ndola ya jo dépenser une semaine yendola ya jo dépenser un mois ijo ombele wadu wa mbinguni kado mfukare ibaliwa hata yende ya tufu ya Kaaba 7 fois ibaliwa yende Swafa na Marwa 7 fois ibaliwa yende harimwa eshi wanza Arafati 7 fois ijobe wa Muzdalifa 7 fois ijobe wa harimwa ze ardhi tukufu 7 fois ijoenda taharimu msira mtume iswaliziwa 7 fois yendola yiyo ijobe wa mbingunato harimwe 7e ciel hata ijoenda ya tufu ya sidrata ijoenda ya tufu hata ye al-Bayt al-Ma'mur ijo henda uharimwa Bayt al-Ma'mur yatsoenda jusqu'à Bayt al-Ma'mur hule malaika wako tufu mbinguni ndola hiyo yatsovele wata mbinguni atarimwa ile sidratul muntaha yatsowasiliwa yatsosaliwa ijodo nikiwa saliwa ijodo saliwa jawo ijodo tose wajawo yebaliwa taharimwa al-Kaaba tay de ndola ya timizi emwa ijodo balaja ndola yo itimizi emwa wallahi lazim bofu ngamwambioni ekavala talaka divorce mtumamande utowo talaka maudi mtumade akutowa talaka ndolo kazatsopara emwa haina usiku watsojo tolwa talaka 10 sindraru 10 watsojo tolwa talaka 10 hauka mtu msheka sanerveha mnandrongo mtiti anerveha wala basi katina mbandongo ito talaka utondrat nrent gotondrat nrent kakutsunanza nrent ya latif doucement basi kabala wandu washende wakaudoto wazetwalaka basi wallahi zendola kazjajo dépenser emwa utojosha kemrume hasaze twalaka zisa emrumsharda regrete hay pardon sauta wetwalaka jana
hai bala utowa kume zetola kajada utowa kume dis das yenswararu bala wardi wasuluhu utuleshar dato wa 20 hahe nerve habala yamna nerve bala haparsem rumma hafanya mna errori mna foti ar ma telefoni errori au hafanya mna errori ho shambroni au memu hatopasua wo mdumu balaka hula kajaju sashe sahani akola kajaju sashe sahani la haransi ye shahula shitambalia bala jinerve pamuhuli uranse injini la bala tolaka